باسم كافة الأخيان والسلطات المعنية والغير معنية، أنا لم نهدي راني نموت على حاجة اسمها تونس. غنيت في برشا مسارح في العالم وزرت برشا بلدان، أما أحلى وأشب من تونس ما لقيتش. كريم انا سمعت فيستيفال نقدر نقولهم انا لو فرحان على الاخر باش قابلته والسنه وفريمون حاجه مزيانه. Heute schöner Götter funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feiertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng getan. وفي خبر النعف 33 من العمر أحرق نفسه صباح اليوم في سيدي بوزيد، البلدة التي انطلقت منها الثورة التونسية، ونقل خالد الزافوري الذي أصيب بحروق من الدرجة الثالثة نقل إلى المستشفى وهو بحالة خطرة، ولم ترد أي معلومات حول دوافعه. الحادث يتزامن مع قيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة إلى تونس. مش عادي في الحقيقة، هو راه كيما قلت لكم نمشي، والثورة هذه ثورة شباب وهو شاب كيفكم. نطلب من السلطات التونسية والوزارات، وزارة الخارجية وسفارة ليبيا، نطلب منهم يتحركوا باش يسيبوا لنا خويا. هي مدينة بنغازي التي عادت إلى الحياة بعد قصف التحالف لقوات القذافي التي وصلت إلى المدخل الغربي وتمكنت من الدخول إلى بعض أحيائها. يجب أن تشترك في المعركة. Toutes les armées du monde islamique doivent participer à ce combat, dit-il. Il faut manifester partout, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe. المبنى بالفعل انقلبت الأدوار، وها هي قوات القذافي اليوم تنسحب إلى الوراء والثوار يزحفون غربا. Au Yémen, une partie de l'armée a rallié le mouvement de contestation populaire. Plusieurs généraux ont donné leur soutien aux protestataires qui demandent le départ du président Ali Abdallah Saleh. Certains gradés sont même venus s'adresser à la foule dans le centre de la capitale, Sanaa. Vous devez rester ferme dans vos convictions, poursuivez votre révolution avec force et sacrifice, dit ce colonel de l'armée de l'air. La colère monte contre le régime de Bachar al-Assad et du parti Baas au pouvoir depuis 40 ans. Dans la foulée de la Tunisie, de l'Égypte et de la Libye, les Syriens veulent eux aussi un changement. Ils dénoncent le manque de liberté et la forte corruption. Il y a eu un attentat terroriste à Jérusalem il y a de cela à peu près 1 heure maintenant. Nous avons entre 20 et 35 blessés, dont 4 ou 5 extrêmement graves. Pour l'instant, il n'y a pas eu perte de vie humaine, au moins nous n'avons pas eu de rapport sur des victimes qui auraient été assassinées dans cet attentat. Moshe Katsav, condamné à 7 ans de prison ferme pour viol. L'ancien président israélien âgé de 65 ans a par ailleurs écopé de 2 années avec sursis pour harcèlement sexuel. More than 5 million Afghans have returned home. Among them, 4.3 million have repatriated with the assistance of UNHCR. Afghanistan has been struggling to absorb these massive returns. They have suffered so much, and yet
The Afghan people remain gracious and open. They have a quiet dignity. Elle était l'une des dernières légendes de l'âge d'or d'Hollywood. Ses rôles dans La Chatte sur un toit brûlant ou Cléopâtre l'ont hissée au rang de star mondiale. La carrière d'Elizabeth Taylor démarre très vite. Née en 1932 en Angleterre, elle débute à 10 ans dans la série Lassie. L'actrice anglaise enchaîne ensuite les rôles écrasants dans des chefs-d'œuvre américains des années 50. Honestly, Jordan, you make me sound just awful. Très fort rebond de la bourse de Tokyo. L'indice Nikkei a augmenté ce mardi en clôture de 4,36%, commençant à regagner progressivement les pertes accumulées lors de la chute spectaculaire de 10% de la semaine dernière. À Tokyo, les autorités déconseillent désormais de faire boire l'eau du robinet aux bébés. Une annonce faite après la découverte de niveaux d'iode radioactifs 2 fois supérieurs à la norme autorisée.